ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের পক্ষ থেকে বাংলার গৌরব পুরস্কার দেওয়া হয়েছে মোহাম্মদ শামিকে, আর সৌরভ গাঙ্গুলিকে ভারত গৌরব। 29 জুলাই সৌরভকে মোহনবাগান রত্ন সম্মান দিয়েছে সবুজ মেরুন ক্লাব। সৌরভের ভারত গৌরব কিংবা মোহনবাগান রত্ন পাওয়া নিয়ে কোনো প্রশ্নই নেই। মোহাম্মদ শামি কেন বাংলার গৌরব? আসলে মোহনবাগানকে টেক্কা দিতে গিয়েই হাস্যকর সিদ্ধান্ত ইস্টবেঙ্গলের। বাংলার ক্রিকেটে মোহাম্মদ শামির এমন কি অবদান রয়েছে? কটা রঞ্জি ট্রফি চ্যাম্পিয়ন করেছেন? বাংলাকে কটা খেতাব এনে দিয়েছেন? শামির একটাই অবদান, বাংলা থেকে জাতীয় দলে ঢুকেছেন, বাংলাকে ব্যবহার করে সুযোগ কাজে লাগিয়েছেন, একটা বাঙালি ক্রিকেটারের জায়গা নষ্ট করেছেন, আর তাঁকে কিনা জামায়াদর করে প্রাইড অফ বেঙ্গল সম্মান দেওয়া হলো। গত 5 বছরে বাংলার হয়ে কটা ম্যাচ খেলেছেন মোহাম্মদ শামি? বাংলার কোনো ক্রিকেটারের পাশে দাঁড়িয়েছেন বলে কখনো শোনা যায়নি। আর এমন ক্রিকেটারকেই কিনা বাংলার গৌরব সম্মান দিল ইস্টবেঙ্গল ক্লাব। গত 2 বছর তো কলকাতার ক্লাব ক্রিকেটে সইই করেননি। যতদিন প্রয়োজন ছিল বাংলাকে ব্যবহার করেছেন। জাতীয় দলে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর কতদিন বাংলায় এসে কাটিয়েছেন। ইস্টবেঙ্গল দিবসে বাংলার গৌরব পুরস্কার নেওয়ার পর শামির মুখ থেকে কিন্তু একটা বাংলা শব্দও বার হয়নি, হিন্দিতেই কথা বলে গেলেন। এত বছর এই রাজ্যে কাটিয়ে মুখে একটাও বাংলা কথা নেই। নিজেকে নাকি আবার বাঙালি ভাবেন, তিনিই কিনা আবার বাংলার গৌরব। আবার কোনো পুরস্কার না পেলে কলকাতায় আসবেন তো? পুরস্কার নেওয়ার পর আবার বলেন কিনা বাংলার হয়ে 2-3টি ম্যাচ খেলার চেষ্টা করব। পুরস্কার নেওয়ার পর শামি কি বলে গেলেন একবার শুনুন। आज ऐसा मौसम था, मस्ती को नहीं था, लेकिन 1 घंटे बाद फ्लाइट पे तो आया और बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि बंगाल ने जो दिया है शायद वो मैं यूपी में भी फोन होने के बाद नहीं ले पाया, जो मुझे बता दें। देखो एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा कि लाइफ में अगर क्रिकेट हो या फुटबॉल हो, बंगाल के अंदर अगर नाम आते हैं तो ईस्ट बंगाल, मोहन बगान, ये 3-4 नाम जब मैं भी आया था तभी मैंने सुने थे। कौन नहीं चाहेगा कि ईस्ट बंगाल और मोहन बगान ना खेले या फिर ईस्ट बंगाल कालीघाट हो या स्पोर्टिंग, तो ये सब तो क्लब में खेलने का मौका मिलता है। तो मैं भी सोचता हूँ हाँ मिलेगा। बहुत टाइम से नहीं खेला क्लब लीग, लेकिन अगर आज भी मौका मिला तो जाने से जिसकूँगा नहीं, जाऊँगा, खेलूँगा क्रिकेटों के साथ। और बस फर्स्ट प्रायोरिटी यही है कि जितना हो सके कंट्री के लिए कर सके, उसके बाद तो इसी मिट्टी में यही है। यह लगता है हमेशा से ऐसे कहता है ये सब चीज़ की। आज सबसे पहले तो मैं आपको पहले का जवाब देना चाहता हूँ कि जो बंगाल ने पहचान दी, जो बंगाल ने जो अपनाया और बंगाल के लिए खेलने के बाद और जो ये नाम बना है, उसके लिए हैंड्स ऑफ कि आप लोगों ने विश्व यहाँ पे थे इस टाइम, बट लाइफ टाइम थैंकफुल रहूँगा कि हाँ मैं मानता हूँ कि हाँ बाहर से आने के बाद ट्रस्ट थोड़ा देर से आता है, लेकिन दादी वहाँ पे थे, लक्ष्मी वहाँ पे थे, तो ये सब इन लोगों ने जो ट्रस्ट दिखाया और होपफुली कि आप लोगों का ट्रस्ट मैंने पूरा किया होगा। तो बस कोशिश यही कर जा रहा हूँ कि बंगाल का नाम जितना कर सकूँ, अपने स्टेट का नाम जितना कर सकूँ, मेरे लिए काम होगा। और गर्व से कहता हूँ कि हाँ